Di ara guys. India style lang punta. Pork ribs curry. Yarang sibuyas, ahos, sili. May tangad yung may pampahumot. Sunod ani guys, kamatis. Karang kamatis. Kayon yung pag-ayaw para malata ang kamatis. Lataon dyan yung kamatis guys. Wala ka nalunod ng baboy. So na. Pastada na to. Nan yung mga timpla guys. Masala. Masala meaning mga powder. Mana na guys. Plastaro na ko na. Para kata pang lamig. Para sabaw. Sabuan. Finished product. Ready to serve. Yummy. Spicy pork curry.